समय बदली जाए, मनुष्य आगक बढ़ी थाए, किंतु गुरु शिष्य यह संपर्क सदा सर्वदा अमर होई रहे। एमिति एक भावविहल परिवेश देखा मिलता केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई ब्लॉक अंतर्गत अंधरा ग्राम स्थित वंदे मातरम नोडाल उच्च विद्यालय 1998 मसीहा मैट्रिक बैच छात्र छात्री माने एकत्रित होई पालन करिसेंती गुरुपूजन और बंधु मिलन उत्सव। दीर्घ 27 वर्ष परे निजर पुराणा बंधु मानंकु पाखरे पाई भाव विहलर किछि मुहूर्त नाच गीतरे हजि जाई पुराणा दिनर ऐतिह्य परंपरा और स्मृति को साउंटिछंती विद्यालयर छात्र छात्री माने। पुरातन छात्र विश्वरंजन मल्लिक पौरोहित्य और चित्तरंजन मल्लिक संयोजन आयोजित उत्सव रे पुरातन शिक्षक और शिक्षयित्री माने जोगदेई तत्कालीन छात्र छात्री मानंकु आशीर्वाद प्रदान करने सहित सही दिनर छात्र छात्री माने भल मनीष होइथिबारु सेमाने आज केते जे गर्वित बोली गुरुजी गुरुमा माने मत प्रकाश करथिले। प्रारंभरू गुरुजी गुरुमा मानंकु छात्र छात्री माने अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धार सहित पाछोटी नहीं पदद्रुत करी फूल और चंदन रे वंदापना करने सहित मंचासीन कराई उत्तरीय एवं पुष्पगुच्छ प्रदान करथिले। अन्यपटे दीर्घ दिन हेब विद्यालय शिक्षादान करि आसुथुबा शिक्षक शिक्षयित्री माने छात्र छात्री मानंकर उन्नति एकाग्रता एवं खुशी देखि सेमानंकु आशीर्वाद करने सहित सेमानंकर दीर्घायु कामना करथिले। एही उत्सव रे पुरातन छात्र छात्री माने दीर्घ 27 वर्षर अभूला स्मृति को मने पकाई पुनर्बार गुरु मानंकर उत्तम शिक्षादान संस्कार उच्चाभिलाष और प्रेरणा को आपणई किपरि भाव निजर जीवन रे शीर्ष रे पहुंची ताहा मध्य उल्लेख करथिले। एही बंधु मिलन र परिशेष रे पंक्ति भोजन रे समाप्त होइथिला एवं एही पंक्ति भोजन रे गोटे नियारा परंपरा सृष्टि होइथिला। यह एक अविस्मरणीय दिन होई रहिबो बोली छात्र छात्री माने कहिछन्। श्रीधर भाई केशव भाई पंचानन मौसम आज नहांती एवं एठारे उपस्थित समस्त संवाद बंधुगण भाई मैंने बड़ भाई मैंने एवं सबुठ बड़ मोर प्रिय सहपाठी सांग आज आमे ये जो पवित्र बंधु मिलन एवं गुरुपूजन अवसर में मोर समस्त गुरुजी वृंद को मोर हृदय कोटि कोटि प्रणाम एवं मोर समस्त सहपाठी मानक अत्यंत भल पाइबा और शुभेच्छा। बेसी किसी एक्चुअली मन भर बहुत किसी कथा अच्छी किंतु कथा कहला बेलू आखिरे लुह पड़े आसूची किसी इमोशंस पड़े आसूची जमी माने नर्भस जमी किसी कही पारनी कहीं यहाँ 27 वर्ष पर आम समस्ते गोटे गेट टुगेदर करूँ कौटी ना कौटी आम मान किसी त्रुटि रहीगला से मुझे शिक्षक मान पाखे क्षमा प्रार्थना करूँ जो कथा आम कि कौन बुझाणा मिस मानने अंडरस्टांडिंग जोटा है बुझाणा ठीक ठाक है जो कार्यक्रम एक्चुअली संपूर्ण अनिच्छा सत्वे किंतु एमती किसी पारिपार्श्विक परिस्थिति आसला जो कि आमको करवा से बहुत मर्मांत दुखी सार आज आसते अन्य सार मैंने जमीक आम पंडित सार काली सार जो मैथ मो आज मो सार भी मन थी मो पिला को पाठ पढ़ाए कौटी जदि टिके मो भूल बुझीपारे मुझे झारसुगुड़ा थी काली सार को 2 दिन पर फोन कर सार यही मैथटा केमी हम सार को मन थी कि नको मुझे मुझे कहीं मो पुओ को सब सी आज मो सामने अच्छी मैंने तू जो फैसिलिटी पाऊँ आम से बेले सेमती किसी नाला बहुत कष्ट जमी भी आम पाठ पढ़ी
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବୁ ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଭାବୁ ମାନେ ମାନେ ଆମର ସବୁଠୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ସ୍କୁଲ ହେଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମର ସାର୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କହିଲେ ଅଛି କହିଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଲେଖିବେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପୋଥି ସରିଯାଏ ବୋଧେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ମୃତି ଆଉ ବିସ୍ମୃତି ଆମର ଅଛି ଏ ସ୍କୁଲରେ ଖାସ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ ପରିସର ଭିତରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ୍ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିକି କ୍ଲାସରେ ପହଞ୍ଚିକି ବ୍ୟାଗ୍ ପେପର ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେବା ପୁଣି ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଏସବ ଭାଇ ପଞ୍ଚଦାନ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ନା ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା ତାପରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ କିଛି ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କିଛି ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶାସନ ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ନିମାଇ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆମେ ଭାଇ ଇଂଲିଶ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡର ମାନେ କେମିତି ପିରିୟଡ଼ଟା ସରିବ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ କଡ଼ା ଶାସନ ଆଉ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏତ ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସେଇ କଡ଼ା ଶାସନଟା ଆମକୁ ଏତେ ବାଟ ଆଣିଛି ତାହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ତ କହିହେବନି ଅଲଗା ଅଲଗା ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିବ ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ଅଛନ୍ତି ଦିଦିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ କ୍ଷୀରତା ଦିଦି ରମଣା ଦିଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଶେଖର ସାର୍ଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମର କଥା ବୁଝାଉ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶା ଅଛି ଯାହା ବେଳେ ସାର୍ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ନୁହଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳିଆ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେତିକି କ୍ଷମା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିପାରିବୁ ସେତିକି ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ସେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମନୁ ମାନେ ଅମୃତା ସେ କାଲି ବିଚରା ସୀତାରାଣୀ ସେ କାଲି 3ଟା ରାତିରୁ ବାହାରିଛି ପୁନେରୁ ସେ କନେକ୍ଟିଭ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ତ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ ହୁଏତ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଆମ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ପୁରା ନିଆରା ପୁଚୁ ଯେମିତିକି ଅଧାରୁ ଶୂନ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଅଲଗା ସବୁ ପଳେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଲୁ କାହିଁକି ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଭାବିଛୁ ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ପାର୍ଟ ଯେମିତିକି ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଗଣଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିସ୍ କରିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେ ନେଇକି ବସେଇକି ମୋତେ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ସଫଳ କରେ ଆଉ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କିଏ ବି ନଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଲେବୁଲ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ବିନା ମାନେ ଡର କି ସେମାନେ ଗାଳି ଦେବେ କି କ'ଣ ମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି ଆମ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ବାପା ମା ଅଭିୟସ୍ଲି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଅଛି 100 times ଦେବି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ ୟୁଏସ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ କୋଉଠି କରେ ଯାହା ବି ସେଇଟା କେବଳ ମୋର ଏଇ ସ୍କୁଲର ଅବଦାନ ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ମୁଁ ବନିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଝାଟୁଆରେ ଯାଇକି ପଦ୍ମ ପଙ୍କ ମୁଁ ବଡ଼ କହୁନି ଆଜି ସେଇଟା କେବଳ ମୋର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବହୁତ କନ୍ଭେନ୍ସ କରିକି ମୋତେ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ନାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ସେଥିରେ ବୁଲିବାକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।
थैंक यू। थैंक यू विजय सर समस्त थे और तापर मोर कैरियर स्टार्ट कर 6th क्लास 8, 9, 10 जो आम टेस्ट एग्जाम भी खत्म होता तो समस्त क्लास बंद होता कि मुझे एकुटिया स्कूल आसती पूरा पूरा ये स्कूल आसती मत प्यारी सर पंडित सर समस्ते पढ़ाते मैंने आज भी आसी आज भी संस्कृत को प्रसिद्ध सान छुआ मैंने सब कहे कि पंडित सर जो जिन शिखी से जिन कहीं भूली पारे मैंने सत कथा कह लाइफ बेस्ट पंडित सर बाकी समस्त बहुत भल पाए कि पंडित सर खास बहुत खास से जी पढ़ी से तार रिजल्ट 10th भी देखा जाता संस्कृत आसाला से समस्त आज रही बस ये कही कथा जदि कहीं रखुता जहाँ पाखे ये भल बंधु विश्वासी बंधुटे थी मुझे कहबी सी हूँ सबुठ भाग्यवान आम जो आजिका जो प्राचुर्य आम जो भावुचे जो पाखे अर्थ एवं संपत्ति क्षमतार जो मैंने अधिकारी से बोधे भाग्यवान से बोधे भाग्यवान विभूषा निमाय सार एम जो प्रकार अफर अधिकारी किंतु जदि से थे भाग्यवान जाओ देखा बंधु तुम समस्त ग्रहरिष्ट पिंडन करंतु तुम पारिवारिक जीवन सुखमय हो उज्ज्वलमय हो तुम भविष्यतर संतान संतति माने उच्च शिक्षा लाभ करंतु एतिकी कामना करी मोर वक्तव्य शेष करुछि। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। जय जगन्नाथ। आज 98 मैट्रिक गुरु पूजन आ बंधु मिलन महोत्सव मंचासीन वरिष्ठ शिक्षक माने मोर साथी सहायक तथा आमर शिक्षा कर्मचारी केशव श्रीधर आज ये मंच परिचालना दायित्व आमर चित्त भाई आमर सांबादिक भाई माने सब मंच रे उपस्थित मंडरार पूर्वतन सरपंच तथा यही शिक्षानुष्ठान सहित बहु भाव में जड़ित श्रीजुक्त बसंत कुमार स्वाई आम बुढ़ा बुढ़ी हेलु से भी दिने बुढ़ा बुढ़ी हे कार्य से लगी किंतु यही जो पथ अच्छी सुंदर जी अंधार से गहना बन तेणु तो अपना संकल्प अटल अचल रहे मन आगरे पड़ी पथ बहुत दूर आहरी अच्छे बाकी चलो चलो न पड़ थकी मुदिबा आगरू आखि तेणु सबू झड़ झंझा सबकि को निज मुंडे बोही नहीं समस्त सहित यथासाध्य चेष्टा कर सहयोग कर एकाठी हो चलने चेष्टा कर आज मुहूर्त समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त बहुत बहुत परिश्रम कर चाहूँगी जे जन्मरू आमे आमर धर्म जाति आमर जो माँ बापा सब आम सांगरे नहीं आस क्या आम से डिसाइड कर पारना आमर से भगवान देते जन्मरू तो किंतु बंधु हूँ गोटे जिनिस जो सांग को आम निजे चूज करूँ कि ये मोर सांग ये मोर भल सांग सब माने था क्या सांगे मन कथा कही पार को मान आगे कही पारना तो सेमिति मनीष जो संपर्कटा निजे चूज करे निजे निज बाछे सी हूँ बंधु गोटे संपर्क हूँ बंधु जोटा कि मनुष्य निजपाई चूज करे से कहना चाहूली आम खुशी जे एते दिन पुराना सांग आम सांगे देखा हेले आम से हस खुशी आज गोटे दिन बिते पार्लु ए गोटे दिन आमर माने मला पर्यंत मन रहिबो
ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ତ ମନେ ରଖିବୁ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ମୁଁ 1988 ମସିହା ମେ ମାସରୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସ୍କୁଲରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛି। ତା ଭିତରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଘର ନଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ସେ ଘର ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏଇ ବରଗଛ ତଳେ ପାଲ ପକେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି। ଏ ଗାଁର ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଏ ଗାଁର ପାଣି ପବନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରିଚିତ। ସମସ୍ତେ ଏ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଭାରି ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବି ଯଦି କିଛି କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଦିଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛୁ, ମନୋରମା ଦିଦିଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ମାନନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ମୋ ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ 3 ଜାଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରାରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ପାଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଯାଇ ମତେ ଭେଟନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଘରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିରୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏବଂ କାମନା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ମୁଁ ମନ୍ମୟ କେତନ ରାଉତ, 1998 ବ୍ୟାଚ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଣ୍ଡରା। ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ 6ଠ କ୍ଲାସରୁ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସ୍କୁଲ ମୋ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ମୋର ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଟିଚର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ସାର୍, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପାଇଁ ବହୁତ ନିଜେ ବି ମେହନତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାର କାରଣ ବି ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ହାତ ଅଛି ତା ପଛରେ। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଟିଚର ମାନେ ବି ଆମର ପ୍ୟାରୀ ସାର୍, ନିମାଇ ସାର୍, ଅଶୋକ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଗୁରୁଚରଣ ସାର୍ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆଜି ଅଛୁ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢା ହିଁ ଆମକୁ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ନେଇଛି। ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ, ଯେମିତି ବି ଅଛୁ, ସିର୍ଫ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଆମ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ମନେ ଥିବ। ଇଭେନ୍ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଏ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ କହେ କି ସାର୍ ମତେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଧାତୃତ୍ୱ, ଶବ୍ଦରୂପ, ସମାସ, ସନ୍ଧି ବିଶେଷ ଯାହା ପଢେଇଥିଲେ, ସେ ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବି ପଢେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ପଢାଏ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରି ନେଇଛି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି କିଛି ଆଗକୁ ଦରକାରୀ ପଡିବ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାକି ମୋର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମନୁ, ମୋ ମମି ଅଛନ୍ତି, ମମି ବି ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ଏଇଠି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ପଢୁଥିଲି। ତାପରେ କୁଚିଆ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ମିତାରାଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ବସ୍ ବାକି ଏତିକି କହି ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ? ହଁ, ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆପଣ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି? ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସ୍ନେହ ସହକାରେ ଆଜି ମାନେ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ ଟିଉସନ୍ କେଉଁଠି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର କୋଚିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ସିଏ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ସେ ମାଟ୍ରିକରେ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆଉ ଏ ଖୁସିଟା ମୋର ସବୁଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
एटा आज आमर गोटे गेट टुगेदर बंधु मेलन जो आम टीचर मान सब डाक बिग एटा गोटे इवेंट ना यहाँ माने गोटे स्मृतिर दिवस कहले चलो आईटा मैंने सब सांग मैंने अन्य जगार थे मोर एक्सपीरियंस मुझे काली आसली केवल मोर टीचर और सांग मान देखा करी बोली माने विदिन 10 मिनिट्स रे मु सडनली प्लान कली ना यही मुहूर्तटा माने मिस करिया ही चाहूनी जो मो टीचर माने से स्कूल अवदान मैंने मुझे आज गोटे भल कंपानी भल पोस्ट अच्छे जोटा कि मोर केवल मोर ये अंडर स्कूल टीचर मान अवदान और से मोमेंटा मुझे मिस करिया ही चाहूनी मोर फैमिली टिके मो पु एका डिफिकल्ट थिला आई थॉट कि नाई मुझे जीविनी कि लास्ट मोमेंट रे एति इमोशनल विदिन 10 मिनिट्स आई डिसाइडेड कि नाई मत जीवार ही अच्छी आई डोंट वांट मिस दिस सिचुएशन तो मोर जीवन रहा ना गोटे स्मृति रही कि मुझे गली आ मोर ये जो टीचर मान मे भी गोटे जड़े टीचर अन्य मैंने पैसा मुझी मैंने कांदी पकड़ी से मत से स्टेज मत भी माने एक्सप्लेन करिया डिफिकल्ट कारण 27 इयर्स पर ही मुझे 10th सर्टिफिकेट नहीं सारा मुझे आसनी कि इच एंड एव्री मुमेंट मत जना अच्छे मुझे सकाल आसली 3:30 4टार आसिक प्रथम स्कूल भी गली मुझे कौ जगार बसुची आम सांग मैंने गलु टीचर मान जो मान स्मृति जोटा भी आम सब बहुत माने अविस्मरणीय कहले माने एटा लाइफ में आम केते आगु जाओ कौटी की जाओ फॉरेन कंट्री जाओ किंतु आज दिनटा माने बहुत अविस्मरणीय मो सांग भी जी मत सफर कर कला मो सांग स्कूल रे से मैंने देखा गले मोर बेस्ट फ्रेंड भाया सी भी किसी शेयर करिए खुशी अच्छा खुशी माने एक्सप्लेन करिया बहुत डिफिकल्ट माने एटार कुछ लिमिट नहीं मैं सत कथा कह माने मु तो गोटे भल जिन करे कि लाइफ रे जोड़ा एज ए पेरेंट तार ही बड़ खुशी आज मु 27 इयर्स पर आसी मोर जो सांग मैंने मोर बंधु मोर सब टीचर मैंने एत वर्ष पर देखाली समस्त सहित एका सहीटा मैंने गोटे मो जीवन में सब बहुत स्मरणीय सुरंजन स्वाई मु वंदे मातरम हाई स्कूल 1998 मसीहा छात्र कौन कहबे आपनकर 1998 मसीहा वाली बंधु मिलन थिला से संपर्क कौन प्रतिक्रिया रखिबे ना तार अनुभूति तो किसी कही हबनी किंतु जहा हो हमर गोटे सान बैच माने 1999 मसीहा रो से फास्ट स्टार्ट कले 2-4 मास पूर्वरु तो जहाँ भी आमे भी कोठु ना कोठु भाबिथिलु जाओ से माने आगे कर देले किंतु आमे जेतिकी परिश्रम करिके जिनसटा आज करैछु आ सेतरे हम सांग मानकर समस्तिंकर समान योगदान आउ आमर सबुठ बड़ कथा है आमर सार मानक आम जो निमंत्रण कलु आज समस्ते रिटायर्ड हो सारे समस्ते एबव 70 इयर्स हो गले तथापि से आमर निमंत्रण रक्षा करी आज एत बहुत दूर समस्ते आसिक समय पहुंचते सी गोटे नियारा अनुभूति माने बहुत खुशी आम समस्ते आज कौन वार्ता देबे वार्ता या देबु आम पूर्व आम पर पीढ़ी मानू या वार्ता देबु जे प्रथम कथा बंधुत्व गोटे एमती जिनस तार परिकल्पना सी गोटे अलग संपूर्ण अलग माने परिवार सांग भाई बंधु माने पुओ स्त्री ये सब सांग किंतु तार सी गोटे अलग जगह तेणु करी बंधु मिलनटा सबु स्कूल आ सबु कॉलेज मानकर एटा गोटे निहाती समस्ते करबा कथा आ सबु सार मानू नहीं सबु सार मानू खास करके टीचर्स मानू केबे भूलिबा कथा नो मोर कहया कथा जेते तमे आगु आज आमे जोठी भी अछु जेते आगु को भी जाइछु सबुर मूल रे हमर से गुरु तांकरी शिक्षा तांकरी अवदान रे आमे आज जहा भी करछु जेते की भी किछि अर्जन करछु सब तांकरी अवदान आउ ता ठारू माने तांको पाखरे आमे सब बेले चिर ऋणी आमे सेमान को आउ किछि देई भी परिबुनी आमे तांको देई देई कोन देबु किछि देई परिबु 2 वर्ष परे आपण माने आज आपण मानक संग साथी स्कूल पाठ पढ़ा संग मान पाइछंती आउ से संपर्क कोन हां दीर्घ 27 वर्ष परे आमे आज बोधे 27 वर्ष हमर हे गला मैट्रिक पर 27 वर्ष पर आमे समस्त सांग साथी मानकू बाय व्हाट्सएप रे बाय फोन रे कांटेक्ट करिकी बहुत दूर दुबई रु भी जो माने आसी पारनांती से माने तांको मिसेस को पठेचंती जो माने बाहर भी सांग माने से माने आसी पार तांको मिसेस आछंती आ मोर गोटे खास सांग से भी पुणे रु आसी बहुत दूर सब सांग माने आसीचंती हमको माने एटा को सफल करिया पे सेति पे बहुत बहुत सांग मानकू धन्यवाद आ गोटे बहुत खुशी आमे समस्त ए सब आज प्रोग्राम रे।
पटामुंडाईରୁ दीपक कुमार राउत का रिपोर्ट ओडिशा ड्रीम टीवी।